वेलकम टू ओडिया ऑनलाइन स्कूल। आज आम दशम श्रेणी थिबा साहित्य बहिर गल्प काठर बड़ लेखार आसी 30 टी इम्पोर्टेंट को डिस्कसन करवा। ताल चलतु आम प्रथम क्वेश्चन को जीवा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी पिले ना काठुरिया सकाळू कौन भी आसला बोली गल्पर कहुई चाहा पानी हांडिया तराणी कौन पे कहल तराणी से तराणी पी आसला बोली गल्पर कहुई। तेणु ऑप्शन डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी पिले आम सांतालक पर्व कौन सब होता है ना हांडिया खिया कुकुड़ा लड़ई धुमुसा मादल सब गुड़िक ना पे कुकुड़ा हांडिया खिया होता है कुकुड़ा लड़ई होता है धुमुसा मादल होता है तो कौन पे सब गुड़िक हम राइट आंसर। ठीक अच्छे पिले तापर आदिवासी काठ चिलाटी क्यों बयसर युवक बुढ़ा किशोर दर बुढ़ा कौ बयस पे सी ना से दर बुढ़ा बयसर तेणु ऑप्शन डी हम राइट आंसर। ठीक अच्छे पिले नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी लेखक किणिथिबा काठर ना कौन अध काठ ध काठ फासी काठ आंब काठ कौ काठ बोले कहल से ध काठ ऑप्शन बी हम राइट आंसर। ठीक अच्छे लेखक काठुरिया को खते होई ता गला स्वर में अनुकरण करी कहिबारे कौन सूचित होउछि। आम लेखक काठुरिया को खते होई कहले आ ता गला स्वर को अनुकरण करी कहले एटा कौन बुझा एटा कौन सूचित होउछि ना ता प्रति हेय ज्ञान और विद्रूप माने काठ चिराड़ी प्रति माने गंभीर न नेबा विद्रूप करवा ना संवेदनशीलता स्नेह श्रद्धा ना मानसिक विकृति एटू कौन बुझा पड़ी प्रति हेय ज्ञान सीरियस न नवा आ विद्रूप करवा है तो ऑप्शन ए हम राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी लेखक निजको केउ राज्यर लोक बोली कहते पहाड़ी राज्य देशीय राज्य जंगल राज्य गडजात राज्य कौन कहुई ना जंगल राज्यर लोक बोली कहते माने से कहते मुझे जंगल को भल भाव जाने जंगल राज्यर लोक बोली कहते। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी गल्परे वर्णित काठुरियार घर केउठी राईरंगपुर बेतनटी ठाकुरमुंडा बारीपदा कौटी बोले कहल ना बेतनटी हूँ काठुरियार घर ऑप्शन बी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी गदामरू लेखक केउ काठ किणी शाल चाकुंडा झाऊ ध काठ किणिले बेले से ध काठ किणी तेणु ऑप्शन डी हम राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी काठुरिया सहित मजूरीर मूलचालू लेखक केउ मनोभावर परिचय मिले तो काठुरिया सह जो मजूरीर मूलचाल करुले से लेखकर केउ मनोभाव परिचय मिलूँ संचय मनोवृत्ति थंडा परिहास निर्दय और अर्थ सर्वस्व ना मितव्ययिता तो ये आम कौन बुझा पाचे ना ये आम बुझा पाचे ना निर्दय और अर्थ सर्वस्व ना से कौन माने निर्दय दया देखा नौले अर्थ को से माने निजक अधिक मन करुले बुझे ना तो निर्दय और अर्थ सर्वस्व हम मैंने ऑप्शन सी हम। ठीक अच्छे लेखक क्या साहाय्य काठ गंडी को घर सामना पड़ा को आनी साइकेल ट्रॉली मिनी ट्रक ठेला गाड़ी तो से केमी आते पे ना से ठेला गाड़ी साहाय्य से काठ गंडी को घर सामना को आनी। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी लेखक केउ काठ गदाम काठ किणी भारत काठ गदाम भरत काठ गदाम ना विराट काठ गदाम ना भारती काठ गदाम किणी से बोले कौट कि कहल ना से भारत काठ गदाम किणी तेणु ऑप्शन ए हम राइट आंसर। ठीक अच्छे तापर बोले काठुरियाटी रुटी दुईटी को केउ भली चपाईला बोली गल्पर कहुई दांत कड़मड़ कला भली पांपड़ भली मांस चबैला देला भली चाउल भजा चबैला भली तापर केमिति कहल ना आमर पांपड़ भली बोली कहुई। ठीक अच्छे लेखक केउ पात्रे काठुरिया को पानी पिया देते एल्युमिनियम पाइखाना लोटा एल्युमिनियम ग्लास कंसा लोटा काच ग्लास तार कौन हम कहल ना आमर एल्युमिनियम और पाइखाना लोटारे से जो पाइखाना लोटा को से काठुरिया को पानी देते। ठीक अच्छे तापले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अच्छी ना काठुरिया केउथिरे कुराठीर मुह पजाउथिला ना मुंडा लोहा ढीमा पथर पक्का बारंडा ना कौन से नुहे तो पे कौटा हम कहल ना से ढीमा पथर रे तार कुराठीर मुह पजाउथिला ऑप्शन बी हम राइट आंसर। लेखक चाकर पिलाटीर ना कौन अभिन्न चैतन्य बयन चिन्मय तो पे कौन कहल ना लेखक चाकर पिलाटीर ना कौन चैतन्य चैतन्य हम ऑप्शन बी हम राइट आंसर। ठीक अच्छे काठुरिया लेखक को केउ महाराजा विषय कहूला मयूरभंज
ଢେଙ୍କାନାଳ ନୀଳଗିରି କେନ୍ଦୁଝର କାହା କଥା କହୁଥିଲା ବୋଲେ ସିଏ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଦେଖ ପୁରା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ମିସ୍ ଅଛି ସେଠି ତେଣୁ ଆକୁ ଛାଡ଼ ତାପରେ କାଠୁରିଆ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଶିରାଳ କାଠକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିରୁଥିଲା କାଠୁରିଆ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଶିରାଳ କାଠକୁ କେମିତି ଚିରୁଥିଲା ନା ପତଳା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରି ଫାଳ ଫାଳ କରି ନା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି ତାପରେ ସେ କେମିତି ଚିରୁଥିଲା କହିଲ ନା ସେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ତା ମଞ୍ଜଟାକୁ ବାହାର କରିକି ଚିରୁଥିଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଇଖାନାର ଲଟାକୁ ମାଜି ମୁଜି ସଫା କରିବାରେ କାଠ କଟାଳିର କେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେ ତାକୁ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ଯେଉଁ ଲଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ପୁଣି ମାଜି ମୁଜାକି ରଖିଦେଲା ଏଠି ଆମ କାଠ କଟାଳିର କେଉଁ ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ନିର୍ବିକାର ଅନ୍ତରର ଶୁଦ୍ଧତା ନା ତତ୍ପରତା ଏଠି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ତା ନିଜ ଭିତରର ଅନ୍ତରର ଶୁଦ୍ଧତା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଅନ୍ତରର ଶୁଦ୍ଧତା ତାର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୁରାଢ଼ୀରେ ପ୍ରଥମେ ଚଟ ମାରି କାଠୁରିଆ କାଠ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲା ଚେମଡ଼ ଗାଣ୍ଠିଆ ନରମ କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚଟ ମାରିଲା ସେ କ'ଣ କହିଲା ସେ ନା କ'ଣ କହିଲା ସେ ଚେମଡ଼ ଆଉ ଗଣ୍ଠିଆଟା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି କାଠୁରିଆ ଚିରୁଥିବା କାଠ କିପରି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବାଝୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ ଚେମଡ଼ ଓ ଟାଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା କେମିତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲା କହିଲ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାଝୁଆ ଥିଲା ଗଣ୍ଠିଆ ଥିଲା ଚେମଡ଼ ଥିଲା ଟାଣ ବି ଥିଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କାଠୁରିଆ ଅଧା ଅଧି କାଠକୁ ଚିରିଦେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚିରିଦେଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନା 3 ଘଣ୍ଟା ନା ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନା କେତେବେଳେ କହିଲ ନା ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ଚିରିଦେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା ପ୍ରତିଥର ଗୋଟେ ଚଟ ସାଙ୍ଗକୁ କାଠୁରିଆ ପାଟିରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ ହୁଁ ହୁଁ ଶବ୍ଦ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥାଏ ଏ ଶବ୍ଦ ନା ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ସେ କ'ଣ ବାହାରୁଥିଲା ନା ଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଚଟରେ ଏ ଶବ୍ଦ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନୋଟ୍ 2 ଖଣ୍ଡକୁ ଲେଖକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଘଟଣା କାଠୁରିଆର କେଉଁ ମାନସିକତାକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ 2ଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଲେଖକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଘଟଣା କାଠୁରିଆର କେଉଁ ମାନସିକତା ସୂଚିତ କରାଯାଏ ନା କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ନା ମୂର୍ଖତା ସ୍ୱଭାବ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲ ନା ଏଠି ସେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ନଳତାକୁ ସେ କହିବା ତାକୁ ଫେରାଇଦେଲା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସହି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ସହି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠେ ନା ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନିଏ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ପିଲା କ'ଣ ହୁଏ କୁହ ନା ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ରାଗି ଉଠେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ ସେ ଝଙ୍କାର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦୀପ ଭଞ୍ଜ ମଧୁପ ନା ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭା କୋଉଠି କହିଲ ସେ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମର ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ କେଉଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଧୁରୀଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶନ କେଉଁଠି ସେ କହିଲ ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର କ'ଣ ଧୁରୀଣ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ନିଡ଼ାଶ୍ରୟୀ ଅଜାକା ଘା ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗଙ୍ଗା ଓ ଗାଙ୍ଗୀ ପିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ସେ ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 29 ନମ୍ବର ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଷଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାଳ୍ପିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କିପରି ଏ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଷଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କିପରି ସମବେଦନାମୂଳକ ହେୟ ଓ ଘୃଣାତ୍ମକ ଅସ୍ୱାୟମୂଳକ ନା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ତାହେଲେ କେମିତି କହିଲା ନା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମାନେ ଯେଉଁ ତାକୁ ମଜା ଉଡ଼ାଇବାର କଥା କୁହାହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଗୋଟାଇ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଟଙ୍କାରେ କାଠ ବାହାରିବ ଏହା କାହା ହେଉଛି
गोटे आने प्राय 8 टकर काठ बाहर क्या कहते काठ कटाड़ी लेखक चैतन्य लेखक कॉलेज पढ़ुआ पुओ तबले किए कहते ना लेखक कहते गोटे आने प्राय 8 टकर काठ बाहर तेणु ऑप्शन बी हम राइट आंसर ठीक है भिडियो सब देखिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।